1066 मोबाइल सह 21 जन को गिरफ्त कर कोर्ट चालाण करिछि भंजनगर पुलिस। गंजाम जिला भंजनगर पुलिस को बड़ सफलता। गंजाम जिला भंजनगर पुलिस को बड़ सफलता। अपराधिक कार्यकलाप लिप्त थिबा 20 जणिया बंगीय चोर ग्यांग गिरफ। नकली हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट निर्माण करी बिक्री अभियोग जणे गिरफ। 1066 मोबाइल 1275 मोबाइल बैटरी 424 मदरबोर्ड 5टी टैबलेट नगद 9000 टंका 5 किलो अधिक ब्रोंज निर्मित अलंकार एकाधिक सिम कार्ड पावर बैंक सह 13टी मोटरसाइकेल जबत होइछि। 20 जन अभियुक्त पश्चिम बंगाल थिबा बेले नकली नंबर प्लेट बनाउथिबा स्थानीय व्यक्ति बोली जणा पड़िथिबा कहिसंती अतिरिक्त आरक्षी अधीक्षक रंजन देव, एसडीपीओ डॉक्टर दीपक कुमार मिश्र। एथिसहित चोरा ग्यांगरे संपुक्ति बाहर देश सहित रहिथिबा मध्य अनुमान करा जाउछि। एही चोर माने विभिन्न स्थान रे आगरु रेकी करी चोरी करुथिबा पुलिस पक्षरु सूचना दिया जाइछि। हां, एसपी गंजाम कर निर्देश थिला भंजनगर पुलिस जे ठक एवं चोर प्रति सतर नजर रहिथा। एही संक्रांत रे गतकाली मोर आईसी निर्देश क्रमे एक पुलिस टीम समित सेठी एसआई समित सेठी और तार स्टाफ मान सब पेट्रोलिंग करथिले एवं पेट्रोलिंग करथा समय खबर पाइले जे 20 जण गैंग संदिग्ध अपराधी माने चोर एवं ठग से गोटे जगह अच्छी एवं तांक पाखरे किसी चोरा जिनस अच्छी बोली से खबर पाइले। ए खबर पाइला परे से आईसी को जनइछन्ती एवं एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट जाइए। एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट तथा साक्षी मान सामने जावापर घर सब तलाशी होता एवं तलाशी प्राय मोबाइल मदरबोर्ड एवं नंबर प्लेट फेक नंबर प्लेट एवं किसी अलंकार आ प्राय 9 ରୁ 10,000 टंका एवं ये सब बाहरी तार किसी डॉक्यूमेंट से देखे पार ना एवं प्राय मोबाइल 1066 मोबाइल एवं 1275 प्राय बैटरी भी मिलता एवं तार डॉक्यूमेंट से देखी पार ना चोरा जिनस था एवं तांको आइडेंटिटी जमा पड़ला से माने रमीना हालदार, किशोर हालदार, अंजन हालदार ये सब मुर्शिदाबाद एवं तांकर घर मुर्शिदाबाद वेस्ट बेंगल जना पड़ला एवं तां सहित प्राय 20 जनकर रही एवं ये जो नंबर प्लेट सब फेक नंबर प्लेट तैयारी करते से जो तैयारी करते तांको भी धरा है एवं तांको भी गिरफ्त कराई। टोटाल 21 जन को गिरफ्त कराई एवं तांको पाखरो मोबाइल फोन 1066 बैटरी 1275 मदरबोर्ड 424 टैबलेट 5टी नंबर प्लेट भी 9टी आ कुछ अर्नामेंट भी मिली एवं मोटरसाइकेल 11टा जोटा कि फेक नंबर सब रही एवं किसी अलंकार भी मिली सब जबत कराई एवं से संक्रांत रे भंजनगर पीएस केस नंबर 92/26 अनुशासन 331 4 331 3 305 336 3 340 35 बीएनएस रे केस रुजु होती। चोरी जिनस कि चोरी रिसीव कर तथा चिटिंग कर डॉक्यूमेंट्स फर्जरी कर नंबर प्लेट सब फेक नंबर प्लेट यूज कर लोक ठगुंट और लोक सब चोरी चोरी कर जिला राकेटर ना आंतर राज्य राकेट ना एम मूल सर को पर्यटन जाए पुलिस बर्तमान गिरफ्त कराई कोर्ट रे केस रे गिरफ्त कराई गोटे टीम स्वतंत्र टीम तार भेरिफिकेशन माने प्रोसीड करबा एवं कंसर्न डिस्ट्रिक्ट कंसर्न पुलिस स्टेशन जीव एवं से संबंध में तदंत चली। बर्तमान सुधा तो 21 जन माने गिरफ्त होती एवं ए संक्रांत तदंत चली आउ यार 13 जो अच्छी तार तदंत जना पड़े। निश्चित जहाँ भी हो एते परिमाण मोबाइल जबत होती किसी अलंकार जबत मान प्रकृत कथा जो नंबर प्लेट फेक नंबर प्लेट लगे लोक माने चकमा दे फेक नंबर प्लेट यूज कर आइडेंटिटी माने जाऊ ना जो कहीं जापर यूज कर सब ठग काम कर।
ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ତାର ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ତଦନ୍ତ ଜଣା ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏବଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଏବଂ ଏଇଟା ଇଟ୍ କ୍ୟାରିଜ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଭଞ୍ଜନଗର ଥାନାରେ ଯେଉଁ 21 ଜଣିଆ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ 1200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ 500 ପାଖାପାଖି ମଦରବୋର୍ଡ଼ ଜବତ ହେଇଛି ଏବଂ ଟାବଲେଟ୍ ଏସବୁ ଜବତ ହେଇଛି। ତ ମୋବାଇଲଟା ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ଏମିତି ଟ୍ରାନ୍ସଫରେବୁଲ୍ ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ଏଗୁଡ଼ା ଆପାତତଃ ଷ୍ଟୋଲେନ୍ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯାଉଛି। ଆ ଦ୍ୱାରା କିଛି ମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲିକ୍ ହେଇକି କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ବଡ଼ ଧରଣର ସ୍କାମ୍ ହେବାର କ'ଣ ଯେହେତୁ ମଦରବୋର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାଏ ଜବତ ହେଇଛି ଏବଂ ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଜବତ ହେଇଛି, ୟାର କ'ଣ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ବା ଏବ୍ରଡ୍ ଲିଙ୍କ୍ ରହୁଛି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ର ବା ୟା କ'ଣ ଆଣ୍ଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ରେ ଏଗୁଡ଼ା ଇନଭଲ୍ଭ ହୋଇଥାଇପାରେ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଆମେ କରିବୁ। ଏଇ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସାର୍ ରହିଛନ୍ତି ଏହି ଲିଙ୍କ୍? ଆପାତତଃ ଏବେ ତ 21 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହିସାବରେ ଯଦି ଜଣାପଡ଼େ ବା କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସେସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧରା ହେବେ। ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଖଣ୍ଡରେ ଥିବା ଏ ପାଖାପାଖି ଯେତିକି ଆମର ଅଛନ୍ତି ରେସିଡେଣ୍ଟସ୍ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ବିନା ଡକୁମେଣ୍ଟରେ କୌଣସି ବାହିକ ଅପରାଧିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଘରେ ଭଡ଼ା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି ତାର ସବିଶେଷ ଡିଟେଲ୍ସ ଥାନାରେ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଫଟୋ, ତାଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପ୍ରୁଫ୍ ଏବଂ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ସେମାନେ ଥାନାରେ ଲୋକାଲ୍ ଥାନାରେ ଆଇଏସ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମତଃ ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମର ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି SDPO ସାର୍ଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମ ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ନାହିଁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ। ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନି ମାନେ ଭଞ୍ଜନଗର ଥାନାର ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବି ତା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗତକାଲି ସକାଳେ SI ସମୀର ସେଠୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ହାବିଲଦାର ରାଉତ ବାବୁ, ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ଆମର ସନ୍ତୋଷ ନାୟକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମର ସନ୍ତୋଷ ଅକ୍ଷୟ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଏଇ ଦିନ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ବାଟାଗଳିରେ ଗୋଟିଏ ଘରେ 7 ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଚୋରା ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଘର ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଜଣେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ନିହାତି ଦରକାର ହେବାରୁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରକ୍ଷା କରି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ଘର ତଲାସି ନେବାରେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ମୋବାଇଲ, ମଦରବୋର୍ଡ଼, ବ୍ୟାଟେରୀ, କିଛି ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଫେକ୍ ଫର୍ଜରୀ କାର୍ଡ଼, ଫେକ୍ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ମିଳିଥିଲା। ଆମେ ମୋବାଇଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବସ୍ତୁର କାଗଜପତ୍ର ମାଗିବାରେ ସେମାନେ କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଫେରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଦିନରେ ରାତିରେ ଚୋରିରେ ଯେଉଁ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। SI ସମୀର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭଞ୍ଜନଗର ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 92/26 ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି SI LD ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ତାର ତଦନ୍ତ ଭାର ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେଇ 7 ଜଣଙ୍କୁ ପଚରାପଚରି କରିବାରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ତାଙ୍କର ଆହୁରି 13-14 ଜଣ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଜାମପଲ୍ଲୀରେ 3ଟା ଘରେ ଭଡ଼ା ରହୁଛନ୍ତି। ଫର୍ଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ SI LD ମହାନ୍ତି ସେଇ 3ଟା ଘରେ ରେଡ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଘର ତଲାସି ନେବାରେ ସେଠାରୁ 13 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଦରବୋର୍ଡ଼ ମୋବାଇଲ ଆମର ସାର୍ଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲୋକର ପର୍ସନାଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିର ପ୍ରୁଫ୍। ଯେଉଁମାନେ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଦେଉଛୁ କି କାହାକୁ କିଏ ବିକ୍ରି କରୁଛି କି ଚୋରି ହେଉଛି ୟା ଭିତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଚୋରି ମୋବାଇଲ ଅଛି। ଆମେ ମୋବାଇଲ କାହାକୁ ଦେବା ମାନେ ଆମର ନିଜର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଜ୍ଞାତ ଲୋକକୁ ଦାନ କରିଦେବା। ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ହେଉ ଏ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ସାଇବର କେସ୍ରେ ହେଉ ଏ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଅଲଗା କୌଣସି ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିକୁ ଅପରାଧୀମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଞ୍ଜନଗରବାସୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭଞ୍ଜନଗର ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଅଯଥା ଯଦି ମୋବାଇଲ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ହେଉନାହିଁ ଆପଣ ତାକୁ
घरे रखी दिंतु किंतु अजतार अचिन्हा लोक को एभली दान करूँ ना जदि करेंगे आपण भविष्य में कौन अपराधिक कार्यकलाप आपणकर लिंक आसो। नगद 10,000 टंका पाखापाखि मिली आउ कि अलंकार मिली कि तंबार तार भी मिली युड़ाक सूचौची जे से कम दिन राति मिसी सब चोरी कार्य लिप्त थे। निश्चित एटा तो आमर दैनंदिन काम चोरी डकायत को रोकने को प्रयास करवा अपराधिक कार्यकलाप को रोकने को प्रयास करवा निश्चित यहाँ सफलता किंतु तत्संगे संगे आम भंजनगरवासी को अनुरोध करूँ जो मैंने बाहर कौन लोक को निज घरे रखुंट क्या भड़ा देउछन्ति से प्रथमे तार पुराणा इतिहासटा को टिके जानिबा को चेष्टा करंतु आउ सेमानकर आधार कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ आनी थाना रे जणांतु आउ अन्य मानक भी अनुरोध जो माने किछि भी कौन प्रकार अपराधिक जदि खबर पाउचंती आमर टोल फ्री नंबर तत्संगे संगे आमर थानार सीयूजी नंबर एवं सबु गाड़ी रे आईआईसी रो एवं समीर बाबूर लक्ष्मी बाबूर समस्त स्टाफ नंबर अच्छी जनइले आम चेष्टा करूँ भंजनगर को एक मुक्त अपराध सहर ये गाड़ी जो धरा जाइए से इंट्रोगेशन ले जना पड़ा जो जो मनकर पुलिस चेकिंग करुँची आगुरी जानिले से गाड़ी छाड़ी देकी पड़े गाड़ी ओनरशिप बर्तमान पर्यंत एस्टाब्लिश हो पारि ना। गंजाम जिला प्रतिनिधि अमरेंद्र कुमार पटनायक रिपोर्ट ओडिशा टुडे।